0.4332 C D to the 1.85. Okay, so nanakaani. So mo gyapon ang buhaton injos aning i-calculate ning imong mga constant. Then kay bawo na tadaan nga since si Q is raised to 1.85, so Q1 to the 1.85 equal to Q2 to the 1.85. Kana dyan ang kanunay. So calculate 6,000 times 1 over 0.4332 times 120 times 20 over 12 to the 2.63 to the 1.85. So that is 0.3345. Okay. Then 8,000 times 1 over 0.4332 times 120 times 12 divided by 24 divided by 12. Okay, so this is 0.1837. Okay, kana. Afterwards, you have that Q1 in terms of Q2. Simplify ra ninyo para sa gibuhat ganina, i-divide. So may mong 0.1837 divided by 0.334, then you raise it to 0.185. 0.1837. So this is 0.723. Okay, kana. So Q1 is equal to 0.723 Q2. So kani. Mao na po dito gamitan. So 15,473. So kay bawta nga 15.473 is equal to Q1 plus Q2. Okay kana. So substitute na po na yung value nimo sa Q1. So that is 1.723 Q2 is equal to 15.473. So makuha na to nga si Q2 15.473 divided by 1.723, that is 8.98 feet cube per second. So substitute na nato dire. So head loss 2 is equal to 0.1837 times 8.98 to the 1.85. So 0.1837 times 8.98 to the 1.85. So that is 10.658 feet. Okay. So if we go back, this is 220.6. So 220.6. So elevation at C. Let's have elevation at C is equal to 220.6 minus 10.658. So 220.6 minus 10.658, 209.942 feet. Okay, so this is somewhere here. Elevation is 209.942. Now question, asa ang direction sa flow? Asa ka padung ang flow? Ingani ang porma. Ingani ang porma. So asa ang direction sa flow? So the direction of the flow, may mutubag, is ingana, ingana, ingana. Ngano pa ingana man? Tanawa ang slope dire.
the slope in this grade line is pa ana, di ba? Ang slope ani grade line is paingana, so meaning paubos, papadung sa C, towards C ang imong flow. Ang imong slope diri sa B paubos pod, so ang flow ana is padung ubos pod. Nasabtan. So meaning makuha na to ang head loss 3. Pila ka ang head loss 3? Anyone? Pila si head loss 3? Na may idea? Wa? So head loss 3 is the difference in distance or elevation gikan diri padung diha, di ba? Mao na imong head loss 3, which is 218 minus 209.942. Nganong kailanganon man nato? Kay mao ni atong pag-determine kung pila ang ijang flow sa 3. Okay? So, mao ni nanatay head loss. So, ngano importante na balik ko na ho? Head loss sa 3, which is 8.05, is equal to 8,000. Balik ko na to ha. So, L times Q3 over 0.4332 C D3 to the 2.63 to the 1.85. Okay, so balik ko na ho. Nakaani. Ang pautana is ang Q3. So substituting the values into the formula, you have 8,030. So 8,000 times Q3, which is the unknown, 0.4332 times 120 times D nga 30 over 12 to the 2.63 to the 1.85. Okay, so 8,000 divided by 4 times 1 over 0.4332 times 120 times 30 divided by 12 to 2.63 to the 0.85. So this will become 8.058 and 62 Q3 to the 1.85. Ang balikon, 8,000 times 1.4332 120 30 divided by 12. Okay, so kana. So simplifying, you will have Q3 which is equal to 13.887. Okay. So okay, so Q1 plus Q2 plus Q3 equals Q4. Asa ni na nakuha nga equation? Tanawa si C. Tanawa ang point C. Diba this is Q1
this is Q2, this is Q3, and this is Q4. Okay, so gubot na siya. Okay, so si Q1, Q2, Q3 nag-add nga rin sa C, then ang ninghawa ra is si Q4. So, mao na ang nahitabo dire. So, imo i-add si Q1, Q2, Q3, so that will become equal to Q4. But kay bawta nga si Q1 ug si Q2 is equal to kani, which is 15.473. So that will become equal to 15.473 plus 13.887. So that will become your Q4. For your Q4, 29.36. So again, ang kani siya mao na. So okay, na nakainga ni. So i-substitute na po nimo. Na naman kay Q, makuha na po nimo head loss. So kailangan na itong head loss kay wata kay bawag asa ni padong kani padong direction dire. So ang mahitabuan na head loss 4 is equal to pilang L sa 4, 10,000 then 30 inches. Okay, so 10,000 times 29.36 over 0.4332 times 120 times 30 over 12 to the 2.63 to the 1.85. Okay ka na. So makuha nimo si head loss 4. So pila ka ni si head loss 4? So 1,000 times 29.36 over 0.4332 times 120 times 30 over 12 to the 2.63 to the 1.85. So head loss 4 is equal to 4.025. Sakto ba? Ano, magsayo? 209, 10,030. Kay kumaya man 4. Wala. So asa nang gitry o shift solve kung sakto ba? Okay. Sakto. Kanina po. Mm, 1,000 na ako na multiply dili 10,000. So 10,000 balik ko na ako. 29.36.4332 120 30 divided by 12 to the 2.63. Okay, so this is 40.25. 1,000 na ako na multiply instead of 10,000. So 40.254 feet. Okay, so kana barang sakto na. So unsa man pud head loss 4? So head loss 4 is gikan diri nga nga point kani. So di ba basta junction importante na. So kay bawta nga 209 na siya 0.942. So elevation at D, mag elevation at D na pud ta. Elevation at D is equal to pila tong C 209.0
942 minus 40.254. 209.942 minus 40.254. Okay, so elevation at D is equal to 169.688. Okay, so mauna na dire. Kani. So gikan ka dire somewhere na ato na dire. So that is elevation at D 169.688. So imo na po nang i-connect gikan dire padung diha. Then afterwards gikan dire padung dire. Kay gitagaan naman ta sa kani gihatag naman ka. So mao ni ang imong grade line kani padung diha. So ang pautana, what is the power extracted by turbine DE? So ang imong kwaon D, so head extracted, so that is HE. So HE is equal to 169.688 minus 70. Nganong gi-minusan nimo 70? Kiba lang nakuha nga head dire sa turbine is gikan dire padung dire. So mo ni ang imong head nga nakuha. Sabtan? So gikan dire padung dire mao ni imong head extracted. Okay, so mao ni nga value, so 169.688 minus 70, so 99.688. So power extracted, power remember is gamma Q HE. Since it is English system, 550. So unit weight of water, 62.4. What is Q? 29.36. HE is 99.688 over 550. So 62.4 times 29.36 times 99.688 over 550. So that will become 332 horsepower. That is your power extracted. So nganong 29.36 ang gigamit nga Q, kay kung unsa tong nga Q nga ming-agi diri nga turbine, so remember Q4 man na, di ba? Q4 man ning agi diha. So ang Q sa 4 imong gamiton, which is kani. Di ba? Mo man imong Q sa 4. So unit weight sa water, then head extracted, then over 550 for English to change that to horsepower. So question regarding ani. So to check if our answer is correct, sakto ba ka ha? Kay ang pamaagi sa kaning libro is they are using the table at the back of this book. Okay, so the answer is 333 horsepower. So roughly we have the same. The small difference is the rounding off. For example, this one, this should be 13.88 something. Small, kanina yung mga rounding off. So roughly we are correct. So 332 horsepower. So di mo makasabot sa solution sa libro. Akong gigamit nga libro katong bag-o na nga design ninyo katong sa lain nga book. So ingani ay dyan solution, he is using the table. Ako tanawin ko na bang table. Okay, kasi na Muragwa. Mascad. Okay.
Kani nga table ng to be. Drug coefficients di na mao. Kani Reynolds number na Reynolds number Manning's formula Manning Hazen Williams. Okay. Kani C for 120. So C 120 man atong C ato ganina. International System SI man eh. So we will makani nga table iyang gigamit ganina. So kung asa to nag-intersect, so kani is the head loss, then kani is the discharge in feet cube per second. So kung asa to siya mag-intersect, mao to ang imong gamiton nga value. So inga to ang ingani kani nga table iyang gigamit sa solution. So sa tuwa kay di man ta magamit sa table, so we have to do it manually. Asa naman to? Ako pakita dito kung giunsa to ni dyan table. Okay, kani gikuha ra nimo ang imong head loss 4 over 1,000 feet, ija lang gipanguha na 3 feet, then 1,000 feet, ija lang kuha. So makuha nimo ang assume nga Q. So niya na ra yung pag-check. Okay, so same ra ni. Kaya nga kuan. So in reality, sa board exam kita, hindi makatagaan sa table. Pasolve man dyan mo yan eh. So, dito magamit nga table. Okay, so that is for that problem. Ang last nga problem nato karong adlaw is kani. So, saan ito ang gikuha? Okay, kani. Kani. Okay, so total flow from A in figure 9.31 is 0.394. So naka-Q-an eh. Same naman ni sa ganina. Okay, lahat. So ang karon ng gipakita na po is pila ang elevation sa B. Kani pila ang elevation dira. Then the length of the 600 mm pipe. So asa ma 600 mm pipe? Kani. Pila dyan lang. Okay, so nani-answer ato ng i-resolve. Kubantay. So, kana. Okay. So, pila ang length ani, pila pala elevation. So, imong buhaton kinahanglan na naman kay 0.394 meter cube per second and na kay flow sa B which is 0.3 meter cube per second. So, and the flow to B. So, ang iyang flow is gikan dire paingana, pasaka, paubos. So, ingana. Kay the flow to B man ang gihatag kani. So, makuha na to nga ato na po yung panganlaan 1, 2, 3, 4. So, mahog na po na nga Q1 plus Q2 is equal to Q3 plus Q4. Naikalahian sa ganina. Kay ganina, Q1 plus Q2 plus Q3 equals Q4. Karon, Q1 plus Q2 equals Q3 plus Q4. Okay? So, if this is 0.394, so, and this is 0.3, so makuha na to nga si Q4 is equal to 0.09 94.
Nga naman, substitute nimo is transpose. So 0.094. Okay, nanakaani. So nanakaani makuha nimo ni si pilang head loss. So this is an open pipe man. So pasabot ana ang elevation nga 7 meters diha pud mag-end imong kuan. So makuha na to ang asa dapita si C dire. So more or less si C is na dire sa taas. Ato yun, na dire. Ato yun. So murag ang grid line ani is na porma nga ingana. Sige, di man ang sentro. Then gikan diri ni C, padung na po kaubos, padung diha, then padung kaubos diretso sa diha. So ingana ang drawing. So mao na nahitabo. So kung makuha nimo ang head loss dire kani imo ra ng plusan og 7 makuha na nimo elevation diri sa C. So head loss ata diri ato kinaunhan. So head loss sa 4 is equal to bilang L 4570 times 0.094 over 0.2785. So mo ni gamiton kay SI units na maputa C D to the 2.63 to the 1.85. So 4570 times 0.094, 0.2785 times 80 times 0.35 to the 2.63 to the 1.85. So head loss 4 is equal to 30.54. Okay, kana. So if you will add this one to 7, so elevation, elevation at C is equal to 7 plus 30.54. So sayop na itong answer. So 7 plus 30.54, 37.54. Sayop na. Nilapas na tani. 4570, 350.094. 0.3 padungad to. 0.394 minus 0.3, 0.094. 4570, 0.2785 C. Mao jud. 0.35, C nga 80, D nga 7. Na 37.54 man siya. Ano man eh. Na ako'y nasayop. Divide 12 sir, 0.35. Ha? Sa imong last cake, i-divide mo yung 12 baka ng 0.35. Kane? Gi-meter man ako. Di na 12 kay kuan man. Di man inches. Man, so gi-meter. So 0.35. Sakto ba? 350 divided by 1,000. 0.35. Basi wala ako gi-0.35 pag-calculate. 0.094. Oh, Jod.
ito balik ang libro, 0.2785. 0.2785. Let's try finding the head loss first at B. So head loss at B, ito yun ang head loss 3. So 1,520, makita man nato diri ang sayop. So 0.2785, C nga 120, D nga 0.5 to the 2.63 to the 1.85. Okay, so 1,520 times 0.3 times 0.2785 7.2. Point 2785 CATT 1.85. Okay, so nakay 7.24. If we try to check it, 7.24, this is 28.7. So 28.7 plus 7.24, 35.94. So dapat 35.94 ni. Karon 36.4570, 0.394, 0.3. Sakto man tanan, 7, elevation 7. Okay, so there's something wrong with the problem. The problem is the error. Okay, di ba Q1 elevation is 28.7, so 35.94. Let's check. Atong i-check kani. So ato i-check ang kani si Ja. So head loss 1 is equal to head loss 2. Kung check si Ja tanan, so there's something wrong. So 1 L, which is the unknown, uh, 0.278, C nga 100, D nga 0.6 to the 2.63 to the 1.85 is equal to 1,830 times 0.278, C nga 100 yapon, D nga 0.75 to the 2.63 is to the 1.85. Mas may something nga na. Okay, so Q1, Q2. Then kay bauta na si Q1 plus Q2 equals 0.395.
4. That's what I left, ani. Okay, di na kailangan di ay. So, kuha ko sa na itong head loss, ani, kung ato lang i-check ha, 36.6 minus 35.94. So, head loss 1 is equal to 0.66. So, di na din kailangan. So, i-equate sa natin dire para makuha na to si Q2. So, 1830 times Q2 is equal to 0.2785 times 100 times 0.75 to the 2.63 to the 1.85. Okay, ito na i-equate sa 0.66. So, 1830, pwede rin ma-shift solve. So, 1830 times Q2, 0.2785 times 100 times 0.75 to the 2.63 to the 1.85 equals 0.66. Okay, so makuha ni mo si Q2. If makuha si Q2, makuha si Q1. Makuha si Q1, check na to kung sakto. Kung error, sayop dyan ang question. So Q2 go to 1.8. So Q1 is equal to 0.394 minus 0.18. So that is 0.214. So L is equal to so 0.66 equals to L 0.214, 0.2785 times 100 times 0.6 to the 2.63 to the 1.85. So, kuha na to ang L. Ma-check ni kay gikan na mapud nito. Okay, 1830.6. Sayop jud. Magsayop ang given. Basta di ni mao. The flow from A, okay, and the flow to B. Ano? Okay, something is wrong with the problem. I'm not sure why. And the flow to B. So the flow to B. The flow from B. So 0.7. Okay, so the length that I found here is 448.5 meters. 100 ang C. Okay, so there's a problem. Nga rin palandaan na problema na. Kaya nga nung lapas siya. Kaya ba na ko nga na problema kay ang elevation at sea is 37.54 if you look closely.
but the elevation at A is only 36.66. The elevation at C must not be greater than 36.6. So when we back substitute, because we have the answer already, ang giswayan nakuha na to ang elevation sa C is 35.94 given kaning 28.7 nga elevation sa B. Ang gitry. So, pag-check po na ho, na error, kay nga nung ang kani is 2,220. So, basin nga si kaning 0.3. So, if we try nga pa sod tanan, so that is 0.694 4570 times 0.694 0.2785 times 80 wrong na samot. Okay, basically na error. Okay, let's find another problem to solve. Wait. Okay, so na to na solve. Ambot nga no. So kanina naman. Pero I'm pretty sure that the sakto ang atong pamaagi kay mao man jud gihatag sa problem 0.394 0.3 okay yung tanig kuan 0.3 man jud so 0.094 jud I don't know where's the problem. Okay, I give up. Okay, let's proceed with this one. So, add na taglain. Basta mo ito ang pamaagi, bahala guwa ito nakakuha sa answer. It's the same. Okay, how much water must the pump supply when the flow through 900 mm pipe is 1.31 meter cube per second? What is the pressure head at A in figure this one? So, okay. Kani kay murag masayon eh.
usahay mo 900 mm. So kay bawta ato na pong panganlan 1 ni 2 3 4. Ako nang gi-1 kay naman diha ang pipe ang pump. So kay bawta nga si Q4 is equal to 1.31 meter cube per second. Kana. What we are asked is determine this one and the pressure head at A. So tanan nga na dire. Okay? So ang naani mo is kaniman wa ta kay baw asa pa ni silang duha. So this is open. So mao gyapon ta parehas ganina, be. Open ba to jud ganina? Mag-open. So kung pila tong elevation ani, kung pila imong head loss makuha ani, ada na nimo daw na imong elevation sa B. And at that time makahibaw na kag-asa pa do ang flow aning duha. So first imong buhaton kuhaon nimong head loss sa 4, head loss 4 is equal to L, which is 2,440 times Q 1.31 over 0.2785 times C times D to the 2.63 to the 1.85. Okay, kana. So the head loss will be 10.18 meters. So elevation at B is equal to 10.18 plus 6.1. So plus 6.1. Wait ha. Sabot na ko dire. 7 ang head loss complasan module lagi kay elevation man. Okay. So sakto na lagi to. Marong tong problem. So plus ano mo 10.18 plus 6.1. The answer will be 16.28. So that would mean na ang kanina is 16.28. Elevation at B is equal to 16.28. So meaning, gikan dire paingana, then paingana, paingana. So kani is somewhere basig na anak dire ingana. Takibaw. Kibaw ta nga ang flow is paingana, ingana, ingana. Ingana. Bali. Asa kani. So, pwede uwahion na ninyo og draw kani line. So para di ta maglibog unja na lang na. Pero kay bawta nga ang kaning signal is padung na saka kay na makay pump. Di ba na makay pump? So padung na mo na imong first jud nga general assumption. So masipag wa na gamit makuha na magyapon ni nato. Makuha na tong Q ani, makuha na tong Q ani. So Q ani Q3 makuha na to pinagi sa head loss 3. So head loss 3 is equal to 16.28 kani minus 12.2. 16.28 minus 12.2 is 4.08. Muna yung head loss. Okay? So gamit na nga head loss 3. So 4.08 is equal to L nga 1,220 times Q3 which is unknown over 0.2785, C nga 130, D nga 0.4 to the 2.63 to the 1.85. So one equation in terms of Q3, we will get Q3 4.08
Okay, so you will have Q3 which is equal to okay man. So 0.149. Next is ang Q2. Head loss 2 is equal to gikan dire 24.6 minus 16.28. So atong para mas masabtan, mao ni si head loss 2 dire, mao ni si head loss 3, mao ni si head loss 4. Head loss 4. Okay. So 24.6 minus 24.6 minus 16.28. So that is 8.32 meters. So mo na pala gamito na to. Bilang L 1,830 times Q2 over 0.2785 C nga 130 D nga 500 C nga 130 D nga 500 to the 2.63 to the 1.85. So 8.32 equals 1,830 times Q2 over 0.2785 130 to the 0.5 to the 2.63 to the 1.85. So you will have your Q2 is equal to 0.3169 meter cube per second. Okay. So again, if we formulate the equations nga nasa R, so ang nasa R is Q1 plus Q2 equals Q3 plus Q4. Q1 is our unknown now. Q2 is 0.3169. So Q1. So si Q3, katoto na solve ganina nga 0.149. And si Q4 nga given which is 1.31. So si Q1 is 0.149 minus 1.31 plus 1.31 minus 0.31691. So Q1 1.142 meter cube per second. Okay, so na kay Q1, ato na pong kwaon ang head loss. Ani. So head loss na makaani. So head loss 1 is equal to pila ang kuan 2440 times Q1 nga 1.142 over 0.2785 C nga 130 D nga 0.6 130.6 to the 2.63 to the 1.85. Okay, so kuha na itong head loss 1 2,440 times 1.142 0.2785 times 130 times 0.6 to the 2.63 to the 1.85. Okay, so head loss 1 is equal to 48.95 meters. Okay, so kana. So head loss 1 is 48 point, so ato inaon nga na dire. So padong ana na siya dire. So this is your head loss 1. So elevation at A
is equal to 16.28 plus 48.95. Uy, agree naman. So, kana. So, which is equal to 16.28 plus 48.95, 65.23 meters. Okay, so this is 65.23 meters. So, kanina dire. Okay. Muna. So the head at A is 65.23 meters and the supplied how much water, okay, so how much water may supplies gipotana, so this is the answer. So if we check, sakto ba? Okay, so you have here 1.1 and 58 meters. Huh. Sa'yo punta. 1.1 meter cube. Okay, so elevation is 0. 1.142. Okay, let's recheck everything. Pero 1.1 and 58 meters supposedly. Nasaan to nasayop na pod? 2440.9, 2.63. Okay. Sakto 10.18 plus agwa 6.1. 16.28 meters. Okay, let's check. So 12.12, 12.2 minus 16.28, 4.08. So 4.08, 1220 times Q 3.2785 times 130. Basig dire na sayo. 0.149. No, jud. 0.149. Okay, ato manamanuhon. Okay, check. Check na 24.6, 16.28, 24.6, 16.28 minus 8.32 meters, 8.32, 1830, 500. So 8.32. Point 3169. Okay. 149 plus 1.31 minus 0.3169. Check. Okay, so this is the final answer and this is also the elevation. I don't know what's wrong with the book. Okay, questions so far?
48.95. Kung 1.1 na si Jato, 440 times 1.1, 0.2785 times 130. Sayop din ang answer sa libro. So, no matter what. Okay, so this is the final answers. Questions so far. So our pre-finals will be something like this. So please study. There are also some problems na ay tank diri nga na orifice. So dira na pa ubang problem nga na wear, etc. So example of that, kung ato tan-awon nga libro. Anyway, basahin na ito diri nga libro. Ikaw makatuon mo. Then, kung na-valve, for example, in this problem nga na-valve, so ang valve is nasa Z, so nakay abrupt nga down dire equal sa pila ang value sa Z. So mo na ang valve. Kibay mo na siya head loss pod kung i-consider ninyo. Okay, so okay, wow. Okay, so mo na to. Question regarding ani. So kabantay man mo sa procedure, pareha ra jud ni sila tanan, bali-bali ra. It's basta kay ang inyong tan-awon, pagitaon to ninyo ang part sa pump ay sa pipe system kung asa ka makasolve largo. For example, ani, gitagaan na ka aning 1.31 tani. So nakay Q, nakay kani sumukuha nimo head loss largo. So pagkuha mo sa head loss, balihon na nimo pinaagi ana. So mo na nga importante kayo makuha ninyo ang mga junction. Kabantay mo if makuha nimo junction, makahibaw na kaasat dapita ang flow tanan. Pare ani, nakahibaw ko nga sayop ng kuan kay ang junction kay mas taas na sa elevation ani. So if we say nga this is 40, so lahi na po ng storya. If 40 naman ipadung na po ubos, so mahog nga makuha na nimo tanan. So same ra nga procedure, ang pamaagi ani nakuha nimo ang kani dire, kompleto man ang na dire. So gibali na pod. So pareha na pod ani. Ang kanina pod na naman kay Q ani dire. So ang first nga duha is imong naman kay mga parallel, makuha nimo ang mga Q sa parallel. So mori nga na. So more or less ang atong exam inig next Saturday will be about mga branching pipes, pero apil na magud diri ang mga uban nga mga, for example diri na parallel, pwede ka butag venturimeter diri, etc. na pump murag mahog nga chapter 5, 6 og 7 nga mga problems. Okay, so question so far. Our exam will start at 3:30 and ends at 4:45, then 15 minutes to upload. So that will be next week. So if you don't have any questions, makipauta na. Thank you for coming. If you have questions, pwede ra ninyo i-chat sa naho sa kwan. Kana nga questions nga kanang inyo nang gibuhatan na do adjud mo kahibaw unsaon. So pwede na mo makapauta na. And remind you of your permits. Please be able to mara to? Mara naman siguro to.
Okay, so thank you for coming. Goodbye. Bye and thank you, Thank you, sir. sir. Bye, Thank you, sir. sir. Bye, thank you, sir. Bye, sir. Thank you.